नमस्कार सांग मैंने आज छोट ब्लॉग रे मोर आपण मन को स्वागत। चलते देखा आज आम घर चकुली केमती तैयारी हो देखु सकाल सकाल केमती वर्षा हो छात उपर भी आमर भी चकुली तैयारी चलती। नमस्कार सांग मैंने आज छोट ब्लॉग रे आपण मन को स्वागत। तो आम घर केमती चकुली तैयारी चलती। सकाଳେ ବର୍ଷା होता गरम गरम चकुली चलतु खाइबा। चकुली संबर आज किए खाइब? आज आम घरे हब चकुली पिठा खाइब टुनी माउसी गोटे दीटा। ये हूँ आम घर असल खुशी। चकुली पिठा है मो झी बहुत एक्साइटेड थी। तो चकुली तैयारी सरी जाइए बापा झी बसीगलु खाइबापी। आजिकल मोबाइल समस्त व्यस्त किसी किसी एमती मुहूर्त थाए से सबुदिन मन रहे। आपण मैंने भी निज पिला को एमती समय दिंतु। खाद्य केवल स्वाद नुह मुहूर्त भी बहुत एमती स्वाद बढ़ाई था। बाप झी एकाठी खाइबार मजा ही अलग। सामने गरम गरम चकुली अच्छी कि मो झील कह बापा तमें आगे खाओ। यही छोट कथाटी खाली पेट नुहे मन भी भरी जाए। दुनिया रे सबुठ बड़ होटेल रे खाइबा भी या आगे फिका पड़ एत सुख एत शांति एत माने भल पाइबा। चकुली घुगुनी एमती आम बाप झील बसते सेमती खाई चले। आपण को भी चकुली केमती लगे कमेंट कर निश्चय कहे जदि आप चकुली को भल पाए। ये तो सकाळ ख्या सरीगला पुणी काली पिठा तैयारी हम छणा पिठा तापाई पुणी जिन तैयारी कर चलते देखिए खाई सारा पर बोमबाला आसिले मो झील सब उठी चलीगला। फास्ट आमर नड़िया भंगा है तापर नड़िया कोरा हम पानी गरम होगी सुजी पड़ो। माँ मोर चीनी पकाउछंती तापर गरम पानी रे सुजी पकेबे। मु तो जानिनी चलते देखा केमती कौन बनाऊँ। एत समय पर्यंत भी आमर नड़िया कोरा चली सरीनी पर्यंत। नड़िया कोरा आउ चीनी मिसिकी तैयारी हम पूरा जो पिठा भितर जो पशे से तैयारी होची। सुजी गरम पानी रे माँ पकाउछंती जंता हब। गरम पानी जो सुजी पड़ी से चुले उठा ही आसी केमती सजलता हम। चकटा ही पूरा मिशा हम टे मुंडा मुंडा रही भी भल हेनी पिठा फुटीज। मोर जो नड़िया कोरा होता से पूर पर प्रस्तुत होची। भजा हम चीनी पड़ी तेल दिहाई देखते केम प्रोसेस चलती। आड़े भी पिठा चकड़ा चलती। गुजराती भी टे पड़ो बास्नाटा भल रही।
ଦୁଇଟା ଛେଚିକି ଟିକେ ପୁରରେ ପଡ଼ିବ। ପୁର ପୁରା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଥର ତିଆରି ହେବ ପିଠା। ପିଠା ବି ଜନ୍ତା ଚାଲିଛି, ତିଆରି ଚାଲିଛି ପିଠା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି। ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଏଥର ସବୁ ବି ସେମ୍ ବନେଇକି ଦେବୁ। ହଁ ତୁ ସବୁ ଆଜି ନ ଖାଇଲେ ଆଉ ଆପଣ ଗପ ବନା। ଆଉ ଦେଖୁନୁ ଖାଇଲି କି ନାଇଁ? ଖାଇ ଆସିବେ? ନା। ଦିଟା ହେଲାଇଁ। ଖାଇବା ବାଡ଼ିବି ବାନ୍ କୁଣ୍ଡିଆ ଖାଇବ ଗୋଟେ କ'ଣ କୋଉଥିରେ ଖାଇବ କହିଲୁ? ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଆମର ତେଲ କଡ଼େଇ ବସି ସାରିଲାଣି। ଖାଲି ପିଠା ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଲେ ତେଣିକି ପଡ଼ିବ। ମୋ ଝିଅ ବି ତିଆରି କରୁଛି, କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା। ମମି ଲୋ ଦୁଇଟା ବାଜିନି, 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ତେଲ ଗରମ ହୋଇ ସାରିଲାଣି। ଏଥର ପିଠା ତିଆରି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା କେମିତି ଫୁଟୁଛି ଗରମ ତେଲରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ କେମିତି ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମାନେ ପିଠା ହେଇଯିବା ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ଗରମ କରି କଢ଼ା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ବାହାରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବି ଆପଣ ଘରେ ପିଠା ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଘରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ କୁହନ୍ତୁ। ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଛକରେ ତା ବୋଉ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲେ, ସେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଆସିବେନି କି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଫାଇନାଲି ପିଠା ତିଆରି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। କେମିତି ଦିଶୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି, ଖାଇବାକୁ ବି ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଘରେ ପିଠା ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ ପିଲା ଆଉ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପିଠାର ବାସ୍ନାରେ ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି କେମିତି ଆସି ଝରକା ପାଖରେ ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାକୁ ପିଠା ନେଇ ଦେଖେଇଲି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଝରକାରେ ଜାଲି ଲାଗିଛି। ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝରକା ପଟେ ନେଇ ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସି କେମିତି ନେଇଯାଉଛି। ଯାଉଛି କଣ ଯାଇପାରୁନି ନା। ନେଇଯାଇ ତାର ଗଛରେ ବସିକରି ଖାଉଛି। ବାହାର ତ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆଟି ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପିଠା ଦେଲି, ଖାଇ ଦେଇକରି ପୁଣି ଆସି ଝରକା ପଟେ ଅନେଇଲା। ପୁଣି ବି ଗୋଟିଏ ପିଠା ଦେଲି, ଖାଇଦେଇ ଦୁଇଟା ହେଇଠି ପୁଣି ଆସି ବସିଲାଣି। 2-3ଟି ପୁଣି ଦେଲା। ତା ପାଇଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ପିଠା ଆଣିବାକୁ ଗଲି। ଏଇପଟେ ନିଅ, ଏଇପଟେ ନିଅ, ଆସ ପଡ଼ିଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆଟି କେମିତି ଆସି ନେଇଯାଉଛି ଡାକିଲା ବେଳୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତା ଭୋକ କରୁଛି, ସେ ଖାଇନି ଆଉ। ଆମର ବାପ ଝିଅଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଖାଇଯିବା। ଆଇଲେ